Okay, bismillahirrahmanirrahim. So seterusnya, okay, so we are still in chapter 3, management system, port management system. Okay, so what are the elements that make up, okay, the port management system? Okay, we directly refer to the port competency. Okay, so what the port should manage, okay, are the things that make the port competent, right? Okay, so we have another 3 left, alright, that are human resource, warehouse, and financial and investment. Okay, this is our 4th video explaining about the port management system. Okay, so the next one is the human resource. Human resource, okay, so I know that all of you are learning, okay, human resource this semester. Okay, so it's about the human capital. Okay, so skill and adequate human resources can be advantageous and strength against its competitors. Okay, so we in our port, okay, we also have it's also an advantage if we have skill and adequate human resources. Okay, meaning that, okay, all of our human resource, or in other words, all of our workers are skilled workers and they are enough. Okay, we have enough skills workers. Okay, so this can help, okay, as we mentioned previously. Okay, so skills and adequate human resources can help in terms of our productivity. Okay, so they can do their work very quickly. Okay, hence quickly and efficiently. Okay, so every that will contribute to the smoothness of our port operation. Okay, the next one, optimum HR utilization in the management system at work. It helps to develop training program in proficiency of dock work in cargo handling. Okay, we know that okay, certain okay, there are few job, okay, in port, okay, in any ports, okay, that need a certain permit. Okay, not to say it's permit lah, apa nak cakap, like lesen lah. Okay, like lesen, okay, lesen untuk melaksanakan tugas. Okay, lesen untuk melaksanakan tugas. Okay, so ini kata lain, macam lesen kereta lah kan. Okay, macam lesen kenderaan. Okay, so you kena ada lesen tu dan only you boleh bawa kereta, katakan. Okay, so the same thing here. Okay, so contoh ada beberapa lah. Okay, contoh even the crane tu semua, even nak buat stowage ke apa ke. Okay, so certain things, like pilot kita dah pernah sebut. Okay, so okay, tugas-tugas tu memerlukan lesen khas lah, ya. Okay, so memerlukan lesen khas. Okay, apatah lagi dengan lesen tu, macam mana nak dapat lesen tu? Of course dia kena go through certain training program. Okay, so okay, so itu penting lah juga. Okay, so human resource management, in other words, dia kena fikirkan jugalah about training program kan. Okay, kita tak belajar lagi lah, okay, dalam HR sebab training ni last sekali biasanya. Okay, so last chapter, okay, bukan last nak kena buat, ya. Okay, so training ni penting sebenarnya. Okay, so okay, mungkin masa tu awak kecil lagi, okay, masa MH 370, ya. Okay, masa kes MH370 tu, ya. Okay, so ada one pilot, kawan dia lah, kawan tak tahulah arwah ke tidak kan. Okay, kawan pilot yang bawa MH370 tu cerita, okay, dia kena ada, walaupun memang dia dah sangat cekap, dia dah sangat berpengalaman kan, everyone lah, okay, all of the pilots, okay, tapi diorang ni from time to time kena undergo certain training session. Okay, walaupun dia memang dah lama bawa, okay, dia memang sangat berpengalaman dan memang sangat pandai, okay, tapi from time to time dia undergo training session, ya. Mungkin ada teknologi baru, okay, mungkin psikologi, ya, motivasi semula kan. Okay, so in fact enhance, ya, mungkin certain things yang kita jarang guna, so kita kita train semula. Okay, so tak ada masalah kat situ kan. Okay, so
So adanya good training program lah diadakan untuk pekerja-pekerja kita. Okay. And then port organisation has to recognize that people are its most valuable asset, okay, to achieve their goals and short-term objective which aim in the improvement of cargo handling performance. Okay, so kat sini dia cakap, okay, so maka dengan itu sesebuah pelabuhan mestilah mengiktiraf, okay, pekerja-pekerja yang ada di pelabuhan tu sebagai satu aset, sebagai satu yang berharga, okay, untuk memastikan apa misi dan visi pelabuhan itu tercapai. Okay, so terutamanya dari segi prestasi mengendalikan kargo-kargo. Okay, so ni about productivity kan. Okay, so kata lain, organisasi port perlulah, okay, so saya terangkan yang ni maksud dia. Okay, organisasi port, okay, so sebuah pelabuhan perlulah, okay, menghargai pekerja-pekerja dia, yang mana dengan pekerja yang baik ni, dia akan memastikan produktiviti yang tinggi. Okay, so macam mana nak dapatkan pekerja yang baik? Okay, mereka perlulah melalui latihan-latihan tertentu secara berkala, okay, ataupun pada waktu-waktu tertentu, dan dengan itu mereka juga perlulah berkemahiran dan mempunyai bilangan yang mencukupi. Okay, sebab kita tahu kalau tak cukup pekerja, kita akan jadi restless, kita akan jadi cepat bosan. Okay, sebab apa? Sebab nak marah je kan, okay, kerja teruk. Okay, so tu adalah berkenaan dengan human resource. Okay, so human resource juga adalah penting dalam port management system. Okay, dan seterusnya bukanlah juga perkara yang kecil, okay, juga perkara yang penting, okay, sebab kita dah cakap earlier. Okay, so bila ada loading and unloading kat situ, kat mana nak simpan kan? Okay, so kenalah ada good warehousing juga. Okay, so kena ada good warehouse jugalah. Okay, so kata lain kena ada storage yang baik juga. Okay, so kita tengok apa dia tulis. Warehouse is a commercial building for storage of goods used by manufacturer dan sebagainya. Okay, ni awak dah belajar dah definisi dalam warehouse kan. Okay, so awak hafal lah. Okay, warehouse is a commercial building, okay, for storage of goods. Okay, so kata lain dia adalah tak sebenarnya commercial lah. Okay, dia adalah bangunan ataupun tempat untuk menyimpan barangan lah. Okay, so our cargo semua tu, okay, kepada siapa? Okay, so ni biasanya adalah pengguna-pengguna port kan. Okay, so this is our customers lah. Okay, these are our customers, yeah. The most important part in the business operation, because warehouse involved on all day long in materials moving in and out of the center of business area. Okay, so kenalah ada warehouse, okay, especially kita ni port, okay, pelabuhan is about naik turun barang, is about cargo kan, selain daripada bawa vessels. Okay, vessels tu buat apa? Adalah loading and unloading cargo. Okay, so kenalah ada warehouse. Okay, lepas tu dia nak bawa mana semua. Okay, so pengurusan warehouse juga adalah penting. Okay, basic elements that should provided in warehouses is storage, air conditioning. Ini contoh-contoh je lah. Okay, so I think you know this better. Okay, so you belajar ni dalam warehouse. Okay, so apa perkara-perkara yang perlu ada dalam warehouse. Okay, dan yang penting juga, tak kurang pentingnya, selain daripada alat-alat ni semua, selain daripada peralatan ni semua, equipment, yang penting juga adalah kaedah. Okay, kaedah untuk loading dan unloading. Okay, pada masa-masa yang tertentu atau masa-masa diperlukan. Okay, so kata lain macam mana you susun kan. Okay, so itu memang perkara-perkara asas lah. Okay, perkara-perkara asas dalam pengurusan sesebuah warehouse, ya. Okay, ni untuk mempermudahkan loading and unloading. Dan pencarian barang juga. Jangan tak tahu kat mana lah barang tu kan. Okay, so location should close to all modes of transport. Okay, dan biasanya warehouse ni dia berhampiran dengan kita punya multi modal, ya. Multi modal tu jenis-jenis transport kita yang banyak lah, okay, yang saling berintegrasi antara satu sama lain. Okay, dan lastly adalah, last but not least, adalah financial and investment. Okay, so kita dah cakap, okay, port management system. Okay, so apa faktor-faktor yang mempengaruhi
competency port. Okay, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan port yang baik lah, yang mengatakan okay, you have all these things, okay, so maka pengurusan pelabuhan you adalah pengurusan yang baik. Okay, so keseluruhannya tadi kita dah bincang dia berapa tu, kejap lagi kita kira. Okay, so keseluruhan tu contribute. Okay, so sebagai business, dia contribute, dia menyumbang kepada financial and investment. Ya, okay, financial lah, okay, investment tu lain sikit cerita je. Okay, so kita tengok apa kat sini. Risks could adversely affect the port operation and management, and they may result in loss of all or part of investment prior to making any decision by government or private operator. Risks, source of risks, and their impact on investment, port operation and management must be identified. It is encouraged to mobilize investment resources, including the state budget joint venture and also others for port development. Okay, so kita pergi yang mudah, yang senang dulu ya. Okay, so of course lah ya, okay, kita dapat duit, okay, kita kata port ni biasanya semi-government kan. Okay, so kita adalah peruntukan, kita dapat juga peruntukan tertentu. Okay, selain daripada tu, kita, okay, our own keuntungan lah kan. Okay, kita punya our own financial, apa kita nak buat. Okay, so kita sebaiknya kat sini dia kata, it is encouraged to mobilize investment resources, including the state budget, joint venture and also others for port development. Okay, so dia kata, jangan kedekut, okay. Bila ada kewangan, okay, ada peruntukan kewangan, kita buat port development. Okay, so kita pastikan port kita, facility kita semua adalah dalam keadaan yang baik. Okay, so kat sini pula, risks could adversely affect the port operation. Okay, so of course lah, okay, risiko boleh memberi kesan yang tidak baik kepada operasi port dan pengurusannya. Okay, di mana ia menyebabkan kerugian dari semua aspek. Okay, so sesuatu risiko tu kalau tidak diuruskannya dengan baik, okay, so dia membawa kesan yang buruk terhadap operasi port dan pengurusan port, yang mana ia akan menyebabkan kerugian. Okay, kerugian apa? Kerugian keseluruhan lah. Okay, kerugian dari segi investment. Di kata lain, kita dah invest, beli equipment yang besar-besar, yang tercanggih, tapi kalau berlaku sesuatu, rugilah. Okay, kalau ianya rosak, okay, ataupun tidak boleh digunakan kan. Prior to making any decision by government or private operator, risk, source of risk, maka dengan itu, kalau kita nak buat sebarang keputusan berkaitan dengan pelabuhan, kita perlulah mengenal pasti dulu risiko, okay, untuk memastikan kita punya kewangan dan pelaburan yang kita selamat dan menguntungkan dan memberi pulangan, maka kita perlulah, okay, menilai risiko, sumber-sumber risiko ataupun penyebab-penyebab risiko, kesan-kesan terhadap pelaburan kita, okay, dan keseluruhan operasi dan pengurusan pelabuhan tersebut. Itu dia nak cerita kat sini. Okay, so kesimpulan kat sini adalah okay, so yang ni tadi dia cakap, okay, kalau kita ada duit, okay, so kita ataupun kita nak buat pelaburan, okay, so kita janganlah buat, kita sebagai pelabuhan janganlah pula pergi ke tanah ke apa benda ke kan. Okay, so kita ada lebihan, okay, kita ada memikirkan tentang nak buat pelaburan, okay, ada baiknya kita melaburkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Okay, dan lagi satu kat sini adalah berkenaan dengan pengurusan risiko. Okay, dekat first point ni dia cakap risiko of course berkemungkinan membawa kesan yang buruk terhadap pengurusan dan operasi port. Okay, so kesan buruk tu of course lah, okay, kerugian dalam
pelaburan. Okey, maka dengan itu kalau nak buat pelaburan ke ataupun nak buat sebarang keputusan, kita perlulah menilai risiko dan sumber-sumber risiko untuk memastikan sebarang pelaburan yang kita buat dan pengurusan port kita berjalan dengan lancar dan pelaburan tersebut adalah menguntungkan dan tidak